سلام البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير. لا لوسون ديال اليوم غادي تكون على لي بريبوزيسيون واللي هما دي مو انفاريابل، يعني كلمات ثابته كي سو بلاس اونتر دو جروب دو مو اللي كيكونوا ما بين جوج المجموعات ديال الكلمات. ناخذ دي زيكزامبل عليهم: ا، دو، chez, en, pour, par, avec, sur, sans, avant, après, vers. ناخدوهم في des phrases باش نزيدو نفهمو كتر. La maîtresse commence par la date. Alors هنا la préposition عندنا هي par. Elle est placée entre deux groupes de mots. كاينة ما بين جوج المجموعات ديال الكلمات. La deuxième phrase: il va à la montagne. Alors هنا la préposition عندنا هي à. كيف ما قلنا elle est placée entre deux groupes de mots. Et la même chose pour la dernière phrase: le chat est sur le lit. Sur هي la préposition كاينة entre juste المجموعات ديال الكلمات. les prépositions اللي اختاريت نهضر عليهم واللي كيوقع فيهم بعض التغييرات هما la préposition à ou la préposition de. نبداو بلا préposition à. Alors la préposition à ملي كتكون تبعها la. Regardez l'exemple numéro 1. A plus la, il reste la même. À la. نشوفوها في un exemple. Je vais à la maison. يعني بقات هي ما تبدلاتش. Au contraire, في le deuxième exemple, A plus le كتولي O. A plus le كتولي O. ناخدوها في un exemple. Elle est installée au salon. ما كنقولوش elle est installée à le salon. C'est faux. On dit elle est installée au salon. نمشيو l'exemple suivant. Troisième exemple. A plus L apostrophe. A تبعها L apostrophe. كتبقى هي la même. ناخدوها في un exemple. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Ou في le dernier exemple. A plus les. يعني A تبعها les. كتولي O avec X à la fin. C'est la marque du pluriel. يعني indique le pluriel. A plus les, ça donne O. ناخدو un exemple. La maîtresse parle aux enfants. ما قلناش la maîtresse parle à les enfants. Non. La maîtresse parle aux enfants. Alors, باش نخرجو بان résumé من هادشي اللي قلنا. Quand on a A plus le, on fait la contraction. Ça donne O. A plus le, ça donne O. Et pour A plus les, ça donne O avec X. On fait la contraction aussi. A plus les, ça donne O, X. Alors, بالنسبة la préposition de, ملي كتكون تبعها لا كتبقى هي la même ما كتبدلش. ناخدو un exemple. Il revient de la campagne. ما تبدلاتش. Mais في le deuxième exemple, ملي كتكون de تبعها le ما كتبقاش de le كتولي du. ناخدو l'exemple. Il vient du travail. ما كنقولوش il vient de le travail. كنقولو il vient du travail. L'exemple suivant. ملي كتكون de تبعها L apostrophe. عاوتاني هنا ما كتبدلش. كتبقى هي la même. Il vient de l'école. كيف كتشوفوا في l'exemple. Il vient de l'école. Alors, الريزومي اللي غنخرجوا بيه عاوتاني هنا هو اننا ملي كتكون عندنا دو تبعها لو ما كتبقاش دو لو كتولي دو. داك. وبالنسبه ملي كتكون دو تبعها لي حتى هي كيكون فيها تغيير كيف كتشوفوا في ليكزامبل الاولاني. دو تبعها لي ما كتبقاش دو لي كتولي عندنا دي. نقراو لا فراز. Les jeux des enfants. On dit pas les jeux de les enfants, c'est faux. Les jeux des enfants. بالنسبة l'exemple suivant هي ملي كتكون عندنا deux تبعها un ou bien une.
ما كنقولوش de un ou bien de une كنقولو d'un ou bien d'une. Alors de un كتولي d'un ou de une كتولي d'une. نقراو les deux phrases. C'est le chat d'un voisin. C'est le chat d'une voisine. D'accord? Alors le résumé اللي غنخرجوا بها ملي كتكون عندنا 2 plus les كتولي des. 2 avec un كتولي d'un. 2 avec une كتولي d'une. ناخدو d'autres exemples باش نفهمو أكثر. Les clés de la voiture ou bien les clés de voiture. Qu'est-ce qu'on a dit? 2 plus là كتبقى هي. Donc la phrase qui est juste صحيحة c'est les clés de la voiture. Tarte à lait praline ou bien tarte aux pralines. Qu'est-ce qu'on a dit? A plus lait, ça donne au. Donc la réponse qui est juste, tarte aux pralines. C'est la voiture de le maître ou bien c'est la voiture du maître. La bonne réponse c'est la voiture du maître.